Godine 1054. desio se veliki raskol u hrišćanskoj crkvi, koja se podela na istočnu pravoslavnu i zapadnu rimokatoličku. Međutim, tu nije bio kraj podelama, te se početkom 16. veka zapadna crkva podelila na protestantsku i rimokatoličku, koja je ostala verna papi. Ovo je priča o čoveku koji je bio začetnik tog novog učenja. Ovo je priča o Martinu Luteru. Martin Luter je rođen u Eisenachu, u porodici koja nije bila plemićka, ali je njegov otac uspeo da se obogati, postao je vlasnik srednjeg rudarskog preduzeća, što mu je obezbedilo da može da školuje svoju decu, a čini se da mu je to bilo jako važno i ocu, a i majci Martina Lutera, koja je takođe bila pismena, sa kojom se on dopisivao i vidimo da su razmenjivali mišljenja u vezi sa teološkim temama. Martin Luter je bio poslat u Erfurt gde je završio studije prava. Tamo je bio i član hora gde je stekao muzička znanja, gde se upoznao sa liturgijom, što će biti važno za njegovo stvaralaštvo kasnije. Nakon završetka prava otac je bio jako ponosan na njega i očekivao je da će on se pridružiti verovatno tom porodičnom poslu u rudarstvu, koje je bilo vrlo unosno. Međutim, u jednom trenutku Martin Luter objavljuje svojoj porodici da želi da se zamonaši i on pridružuje se avgustinskom monaškom redu, koje je bilo poznato po svojim strogim pravilima, na što je njegova porodica, pre svega otac, vrlo burno reagovao. Bio je izuzetno ljut na Martina Lutera. Znamo da od tada počinje da mu se u pismima obraća sa ti, umesto do tada kako mu se obraćao sa vi. Više nije bilo ponosa, više nije bilo te roditeljske naklonosti od trenutka kada Martin objavljuje da želi da postane monah. Da, on je zapravo pobegao u monaštvo zbog krutosti i strogosti svoga oca, koji ga je još od ranog detinjstva maltretirao, tukao. Njegov otac je bio jedan jako strog čovek, svakako dobronameran, ali čovek toga vremena, i u tom duhu on je vaspitavao svoje dete, u toj strogoći je smatrao da leži pravi put za vaspitanje deteta. Sa druge strane, on se protivio sinovljevom odlasku u manastir, pre svega zato što je smatrao da to nije dobro za produžetak njegove loze. Taman kad su stali na noge kao porodice, kada su se obogatili, on hoće da završi postojanje te porodice time što će otići u manastir i naravno pridržavati se čitavog života celibata. Otac je smatrao da Martin nije za celibat i to mu je i otvoreno rekao: sinko, ti ćeš možda moći sa nekim stvarima da se nosiš, ali sa celibatom ja tebe poznajem, tu si tanak, ti voliš žene i tu teško da ćeš moći da odoliš u iskušenjima koje će Bog i te život staviti pred tebe. Međutim, Martin je istrajao u tome da pristupi monaškom avgustinskom redu, koje je imao jedno od najstrožih pravila u rimokatoličkoj crkvi, ali ipak će se vremenom pokazati da je očeva procena Martinovog karaktera bila ispravna i u prilog govori to da je Martin na kraju krajeva kasnije istupio iz monaškog avgustinskog reda i da je njegova supruga, takođe bivša monahinja, stupila sa njim u brak i iz tog braka su izrodili 6 dece. I na kraju krajeva on je bio mlad kada je doneo tu odluku, tako da ima jedna epizoda u vezi sa udarom groma koja se dogodila, koju Martin iskoristio verovatno kako bi predstavio svojoj porodici da desilo se to da je taj grom udario u neposrednoj blizini Martina Lutera i on je smatrao da je bio životno ugrožen i da mu je Bog pomogao da preživi i da je tada obećao da će pristupiti manastiru. Ima više tih priča. Ima više tih priča koje, u suštini verovatno je hteo prosto da da neki izgovor svojoj porodici, a možda donekle i sebi, jer kao što rekao, bio je mlad i verovatno nesiguran u neke svoje odluke. Ali kako god bilo, on je izdržao sva ta iskušenja koje su se našla pred njim. Nakon toga je završio i studije teologije i postao profesor na univerzitetu u Wittenbergu. Tu ga je pozvao tamošnji
saksonski knez Fridrih Mudri da predaje na tom novoosnovanom univerzitetu. Ti godina nastajeće puno univerziteta širom Evrope, pa tako i Svetog rimskog nemačkog carstva. Dakle, svi ova mesta koje sam malo pre nabrojala, od njegovog rođenja do studija, pa toga da postaje profesor na ovom univerzitetu, oni se nalaze u jednoj državnoj tvorevini koju mi nazivamo Sveto rimsko carstvo. I sad da bismo razumeli taj kontekst u kojem živi i stvara Martin Luther novo učenje u okviru hrišćanske crkve, bilo bi dobro da kažemo nešto i o toj državnoj tvorevini, kako bi preciznije možda bilo reći, Sveto rimsko carstvo. To je država koja je nastala još u srednjem veku. I kako njen naziv i kaže, ideja je bila da se zameni rimsko carstvo, ideja je bila ta univerzalna vladavina. Od 9. veka ta država nosi taj naziv od vremena Otona I. Međutim, još i Karlo Veliki pokušao sa Franačkom i svom titulom cara da zameni rimsko carstvo, da stvori jednu univerzalnu vlast. Znamo da se to carstvo vrlo brzo raspalo nakon njegove smrti i na temeljima tih istočnih teritorija Franačkog carstva će nastati Sveto rimsko carstvo, koje mi kraće zovemo Nemačke države. Od početka 16. veka možemo da koristimo i naziv Nemačka. Oni su bili, vladari Svetog rimskog carstva su bili u neprestanom sukobu sa papom oko prevlasti. To je takođe važno za našu današnju priču, a posebno je ta država napredovala, opet kažem država po znacima navoda, to carstvo je napredovalo onog trenutka kada za svoje careve biraju Habsburgovce. To se desilo od početka 15. veka i sada ovih godina od 1518. do 19. je glavna tema bila ko će naslediti Maksimilijana, do tadašnjeg cara. Trebalo da ga nasledi njegov unuk, čuveni Karlo V. Međutim, papa je angažovao sve svoje snage i moć da to spreči. Nije u tome uspeo. Karlo će biti izabran. Prvo će sa jedne strane svoje porodice naslediti posede u Španiji, Italiji, severnim delovima Afrike, a potom i ove delove Svetog rimskog carstva, kasnije čak i Češku, Mađarsku, koju će prepustiti svom bratu Ferdinandu. O tome ćemo sigurno reći nešto kasnije. Tako da papa, znači Karlo i papa su zapravo bili protivnici i to će mnogo uticati na njihovu borbu protiv učenja Martina Lutera i nastanka nove religije. U sve to biće umešan i francuski kralj François I, koji će biti glavni saveznik pape protiv Karla V. Uostalom i on je bio kandidat za cara Svetog rimskog carstva. Na sve ovo pojavljuju se i Turci koji 1529. čak stižu do Beča, tako da su ove sukobljene strane jedne druge krivili da su oni uzročnici svega toga, da ne kažemo naravno da pre toga se dešava i kuga i mnoge stvari koje ukazuju da je stigla apokalipsa. Na kraju krajeva govorili su i sam Isus je govorio da treba da se prate znakovi vremena i onda su pitali da li su to ti znakovi vremena, kuga, Turci i ostalo, da je došao neki kraj. Da, kad si već spomenula Turke, zanimljivo je reći da je Sulejman Veličanstveni čak ponudio Martinu Luteru azil, ako možemo tako da kažemo, politički naravno, smatrajući ga da je on možda i u pravu što kritikuje rimokatoličku crkvu, svakako mu iz političkih razloga to odgovaralo, ali naravno Martin nije smatrao da je to išta ozbiljno, niti je pomišljao da se upusti u takvu vrstu avanture i da prebegne neprijatelju hrišćanstva. Zapravo Martin Luther nije hteo da se bori protiv hrišćanstva kao takvog. On je hteo da reformiše crkvu za koju je smatrao da je zapala u ozbiljnu jeres, jer se u to vreme upravo širom rimokatoličkog sveta skupljao novac za izgradnju nove katedralne crkve u Rimu, a taj novac se skupljao najčešće tako što su se prodavale indulgencije ili ti oproštajnice grehova. Za to su ljudi davali ozbiljan novac, najčešće sve ono što su imali u kući, ne bi im se oprostili svi prošli, sadašnji i budući gresi. Ono što je interesantno jeste kako je Martin Luther uopšte otišao na doktorske studije. Zapravo on je u manastiru zapao neku vrstu melanholije na granici sa depresijom. Opat manastira je to primetio i posavetovo ga je da upiše doktorske studije, a da će manastir snositi troškove za njegovo studiranje. Upravo to ga je gurnulo u te akademske vode i to će ga dovesti do toga da postane
profesor na jednom mladom univerzitetu kao što je bio Wittenberški univerzitet, koji je tada negde imao možda samo 100 godina postojanja. Ono što je interesantno jeste da je Martin Luther tamo predavajući stekao veliki broj pristalica i slušaoca svojih i upravo to će mu ta popularnost omogućiti da sutra zaista kada mu jednostavno prekipi više da gleda šta crkva radi, on naići na jedan veliki odjek među stanovništvom. To je to čuveno zakucavanje njegovih 95 teza na vrata Wittenberške katedrale, što u to vreme ništa nije bilo čudno, jer su ta vrata služila kao neka vrsta oglasne table. Tu bi ljudi kačili svakakve oglase za posao, za upoznavanja, a često i za izgubljene kućne ljubimce. Tako da to nije bilo ništa čudno, ali ono što je važnije od toga jeste bilo to što je Johann Gutenberg sredinom 15. veka izumeo štamparsku presu i upravo će taj izum omogućiti Martinu Lutheru da tih svojih 95 teza odštampa i pošalje širom Nemačke i na taj način putem nekog požara da se njegova reč i tih njegovih 95 teza širom Evrope pronesu. Vest o njegovih 95 teza stigla čak tako brzo i do Hilandara, gde su u neverici monasi naši čitali to i komentarisali da li je moguće da je to jedan hrišćanski učenjak napisao, to su sigurno neka vražja dela ili su Turci posredi. Da, za svega nekoliko nedelja su svi u Svetom rimskom nemačkom carstvu bili upoznati sa tezama Martina Luthera, a vrlo brzo i ceo hrišćanski svet. I da, tačno je, Martin Luther nije nameravao u trenutku kada je okačio tih 95 teza da pravi neko novo učenje, da se odvaja od od rimokatoličke crkve. On je crkvu voleo i bio je deo te crkve, tako da želeo je reformu i on nije bio prvi koji je želeo reformu. Sam pojam reformacije je nešto što postoji od kad postoji hrišćanska crkva, dakle potreba da se dešavaju i verske i društvene promene i već početkom 14. veka se pojavljuju propovednici koji govore o problemima u rimokatoličkoj crkvi, da su sveštenici podebeli, da su nemoralni, da žive u brakovima, da imaju decu, da su neobrazovani i na kraju krajeva ako pogledamo recimo primer kako je funkcionisala crkva u srednjem veku, pogotovo ako govorimo o kraju srednjeg veka, imamo te parohijske crkve, znači imamo gradske katedrale i parohijske crkve. Sa tim parohijskim crkvama su bili postavljeni rektori koji uglavnom nisu tu služili, nego su postavili drugog čoveka koji bi služio, drugog sveštenika koji bi tu služio i dobio bi platu za to. Uglavnom su ti vikari bili potpuno neobrazovani. Znači latinski su znali samo u tolikoj meri da su mogli da prepoznaju neki dokument o čemu on govori, ali daleko od toga da su mogli da na valjan način čitaju Sveto pismo i da ga razumeju, da ga tumače, tako je. Tako da na kraju krajeva nisu imali ni gde da se obrazuju. Oni mladići koji su imali sreće da mogu da steknu neko bolje obrazovanje, da budu pri nekim univerzitetima, se nisu vraćali da budu parohijski sveštenici, oni su ostali da budu ili učitelji negde ili sekretari na dvorovima ili na kraju krajeva uzimali su neke više crkvene položaje. Tako da ako govorimo o parohijskim crkvama, takva je bila situacija. Seljaštvo i nije bilo toliko nezadovoljno time. Ono i dalje bilo nepismeno u velikoj meri. To će donekle protestantizam promeniti, ali opet kod seljaštva ne toliko. Oni su bili zadovoljni tim propovedima i poukama koje su slušali od svojih sveštenika. Tu se više možda bunila građanska klasa koja je trgovci, zanatlije, lekari, učitelji. Proleteri. Koji su upravo ovim izumom Johana Gutenberga došli u dodir sa knjigom i oni su u mnogo većoj meri čitali i tu se pokazalo da je potreba za knjigom postojala i oni će biti ti koji će imati neke veće kriterijume prema tim sveštenicima sa kojima budu dolazili u dodir. Na kraju krajeva ti rektori su mogli da imaju više parohijskih crkava pod svojom upravom i naravno nisu mogli ni da postignu to obilaze. Te parohijske crkve su bile potpuno zanemarene, disciplina je bila nikakva. Tako da, a to su u principu bili sinovi, mlađi sinovi koji nisu mogli da naslede porodični posed, onda su odlazili u crkvu i da bi dobijali prihod sa te parohijske crkve. Uhlebljenje. Uhlebljenje, tako je.
Tako da to je bila neka situacija, da kažemo to je nekom mikroplanu. Pored svega toga, naravno, prodaja indulgencija, nepotizam, prodaja položaja, takođe nešto što je bilo zastupljeno i opet kažem, nije Martin Luther bio prvi koji je to komentarisao, primetio, kritikovao. Njegova velika preteča bio je John Wycliffe, engleski teolog i profesor, koji je ukazivao na to da crkva treba da se vrati izvoru, to je Sveto pismo, da je to osnova odakle treba da se krene. Zatim češki teolog Jan Hus, koji je završio na kraju spaljen na lomači, takođe pozivaju na povratak na Sveto pismo. Tako da Martin Luther se zapravo nadovezuje na njih i on priznaje njihov uticaj na njega, ali tih njegovih 95 teza zaista unose veliku promenu i postaju jako brzo poznati. On zapravo želi sa tih 95 teza da pozove na javnu debatu, da pozove na jednu raspravu gde će se nešto dogoditi. Jer pre toga su sazivani sabori. Jedan sabor je trajao od 1512. do 1517. godine, gde je se pričalo o tome kako crkva treba da se reformiše. Na kraju je odlučeno da shvatili su da ne može da se reformiše na nekom globalnom planu, nego da jednostavno svako treba na teritoriji na kojoj je on nadležan da izvrši neke promene, da poboljša situaciju, ali da globalna reforma nije moguća. To je ono što je Martin Luther kritikovao. On je rekao da crkva treba da se reformiše, da sam Bog treba da se reformiše i da će on ljude koristiti kao oruđe te reforme i tu on piše svoj važan reformatorski programski spis hrišćanskom plemstvu nemačkog naroda u kojima njih poziva da treba da stoje iza svega toga i da te snage mobiliše za svoje ideje, da dobiju od njih podršku i to je ono što će mu biti jako važno i što će na kraju krajeva sačuvati njegov život. Tu je bila velika razlika između njega i Jana Husa, zato što je on dobio tu važnu podršku, zato što je plemstvo stalo iza njega, naročito izborni knez Saksonije, koji se usudio da se usprotivi i caru Karlu V, koji je smatrao da je Luterovo učenje važno ne samo zbog njega samog, nego i zbog jednostavno reforme čitavog društva koje je vapilo za reformama. Naime, Nemačka kao politički podeljena država je shvatala, barem njeni prvaci su shvatali, da je prosto nemoguće održati tolike mase stanovništva u hrišćanskom učenju, a da pritom ne znaju ništa od Svetog pisma. Sveto pismo je bilo na latinskom i samo su retki, oni koji su bili učeni, poznavali Sveto pismo. Zapravo, većina naroda to nije ništa ni razumela niti shvatala. Išli su u crkvu po navici, išli su u crkvu da slušaju priče o dobrom pastiru i tako dalje. Neke legende biblijske, ali u suštini oni ništa o Svetom pismu nisu znali. Martin Luther će to promeniti jer je upravo on taj koji je preveo Sveto pismo na nemački jezik i svakako sve do 20. veka, do pojave jedne druge ličnosti iz nemačkog naroda koja je vrlo mračna za istoriju, opštu istoriju čovečanstva, on je postao i ostao najpoznatiji Nemac. Njegov prevod Biblije je takođe smatran za jeres, jer Biblija ne treba da bude na narodnom jeziku, treba da bude na latinskom, a naravno i sam tekst Biblije, odnosno neke stvari koje su u prevodu izmenjene su kritikovane od strane pape. Međutim, ono što je zadalo najjači udarac papi i rimokatoličkoj crkvi jeste učenje o spasenju. Trenutak kada Martin Luther govori da spasenje može doći samo verom, znači ne bilo kakvim posredovanjem, je trenutak kada možda Martin Luther nije shvatio, ali neki mudri ljudi tog vremena su shvatili da je to trenutak kada nastaje nova religija u okviru hrišćanski, da tu više nema povratka. Možda to i papa shvatio samim činjenicom da on nije želeo da odlagao stalno sabor koji će se sazvati, odlagao je rješenje tog problema. On je poslao Jovana Tecala, svog kardinala, na debatu sa Martinom Luterom, ali se čini da je mnogo više Karlo V, Habsburški car, želeo da pomiri i da sačuva to jedinstvo hrišćanske crkve. Naravno, on je sebe video kao jednog hrišćanskog vođu. Pritom nije znao nemački jezik. Tako je, ali prosto je imao misao o toj univerzalnosti koju će mu naravno papa pokvariti i pomalo
pomalo Turci, ali će upravo zato onda ostati upamćen kao neki branilac hrišćanstva. Mislim, Habsburgovci uopšte. Verovatno neplanirano i ne ciljano s njihove strane, ali će na kraju tako ispasti. Martin Luther je kao Nemac izvorni koji dobro vlada nemačkim jezikom, kako onim narodnim, tako i onim učenim. Zaista je izazivao simpatije za razliku od cara koji se služe španskim i koji je u komunikaciji sa svojim knezovima izbornicima koristio prevodioca. I to je svakako izazvalo i nezadovoljstvo i neku vrstu i prezira prema caru. Kakav je to car od Habsburške kuće, a da ne zna nemački jezik. To je bilo onako interesantno. Inače, kuća Habsburga Nemačkom prvi put vlada još za vreme Rudolfa Habsburškog, koji je taj presto Svetog rimskog nemačkog carstva dobio zato što je bio najslabiji od svih knezova. Pa su se nadali da će upravo zbog toga oni vršiti veliki uticaj na njega. Međutim, nisu računali na to da je to bio jedan lukav i prepreden čovek koji je ostavio, tako legenda kaže, onu čuvenu maksimu koju će Habsburška kuća tako verno da čuva i da je se pridržava, to je dok Evropa ratuje, ti srećna kućo Habsburga sklapaj brakove. Da, ženi se i udaj. Ženi se i udaj. I to je ono što je bilo važno za svaku feudalnu monarhiju, za naslednu monarhiju, da ostavi potomstvo koje će moći da nasledi zemlje, teritorije, prava, ona stvarna i ona izmišljena, a svakako da je kuća Habsburga zapala u neku vrstu krize zbog tih brakova unutar same porodice i to će se pokazati i na samom Karlu V, čija vilica je zbog toga bila deformisana, a tek na njegovim potomcima posebno. Da, kad si spomenuo da je Nemačka bila podeljena, da samo dodam da je tu postojalo oko 2000 tih viteških poseda, 80 slobodnih carskih gradova i 7 tih izbornih knježeva. Jedan od njih je bio i ovaj izborni knez Saksonije koji je pružio podršku Martinu Luteru i zapravo ta 7 izbornika su birali cara. I oni su bili podržavani finansijski od strane porodice Fugera, čuvenih bankara, koji su im davali čekove koje bi mogli da unovču ukoliko Karlo bude izabran. Tako da je Karlova vlast zavisila donekle od toga i samim tim Karlo nije mogao mnogo toga da uradi protiv Lutera, čak i kada je želeo, a ni sam papa jer mu je Fridrih Mudri pružio podršku. On je inače bio veliki katolik, pobožni katolik koji je, kažu, imao preko 20.000 svetačkih nekih moštiju, knjiga i ostalog, ali eto pružio je podršku svom profesoru. Svom profesoru koga je verovao i koga je smestio u jedan svoj zamak pod stražom, ali ne da ne bi on pobegao odatle, nego da bi ga sačuvao eventualno od inkvizicije. Inače, inkvizicija u Evropi nije bila onako stroga, ta rimska inkvizicija nije bila tako stroga i opasna kao čuvena španska inkvizicija, to treba reći istini za volju, tako da je tu postojao, jedan nedostatak odlučnosti i volje inkvizicije da se surovije obračuna sa onima koji su bili neistomišljenici sa zvaničnim stavom crkve, međutim ne treba sumnjati u to da će ti sukobi dovesti do seljačkog rata i na kraju krajeva do 30-godišnjeg rata koji će ostaviti duboke ožiljke na čitavoj Evropi, a naročito nad nemačkim narodom. Da, kad smo kod inkvizicije, takođe interesantno je reći da crkva je do tada zabranjivala knjige, spaljivala i knjige i ljude, odnosno jeretike koje optuživala za krivoverje. Sada Martin Luther time što spaljuje papsku bulu, znači on kada objavljuje 95 teza, njemu papa daje 60 dana da se pokaje za sve što je izgovorio, on na to odgovara tako što spaljuje papsku bulu. Time je zapravo se prvi put dešava da neko uzima tu ulogu pape, da on je taj koji sada zastupa pravoverno nešto, zastupa Isusa. On je taj koji sad uzima u svoje ruke da spali dokument koji je papa izdao. Jer on kaže da je Sveto pismo jedini autoritet. Tako je. I da između Boga i ljudi nema posrednika.
I to je zapravo u skladu sa izvornim hrišćanskim učenjem. Međutim, to kleru katoličkom, rimokatoličkom nije odgovaralo, naravno, i nije odgovaralo ni pravoslavnima. To je jednostavno bila pobuna mišljenja, to je zapravo revolucija. I to nije samo verski pokret, to je revolucionarni pokret koji je doveo na kraju krajeva, možemo slobodno reći, i do Francuske revolucije. To je jednostavno razlaz sa starim načinom mišljenja. I to je zaista izlazak iz tog srednjevekovnog načina mišljenja gde je crkva imala sve prisutnu ulogu. To će dovesti i do stvaranja anglikanske crkve u Engleskoj, doći će do stvaranja kalvinizma koji svi mogu da se podvuku pod Luterov šinjel i da slobodno kažemo pod jednim zajedničkim imenom da je to reformatorska crkva. Naravno, kasnije će nastati mnogi drugi manji ogranci te reformatorske crkve, ali ovo su 3 glavna ogranka koji će praktično oblikovati čitavu Evropu. Da, Martin Luther je zato i rekao da je Biblija njegov papa i da u religiji u veri ne treba da postoji nikakav posrednik. Dakle, tu su nepotrebni potpuno sveštenstvo na prvom mestu, zatim liturgija, svete tajne su odbačene, samo su ostavljene 3, to je ispovedanje, večera gospodnja i krštenje. Sveci su izbačeni. Sveci su, tako je, potpuno nepotrebno to posredovanje svetaca. Takođe za krštenje, ono je ostalo i dalje, znači postoji kao sveta tajna, međutim ne mora da se kao po rimokatoličkom učenju se desi odmah po rođenju. Rimokatolici smatraju da čovek se rađa sa prvobitnim grehom i da treba da se krsti čim se rodi, što pre, da bi se taj greh sprao, time postaje hrišćanin. Sa druge strane, protestanti govore da ne postoji taj prvobitni greh, da prosto krštenje može da se dogodi kada god i tada automatski svi postaju sveštenici. Dakle, nema posebno neko sveštenstvo. Potpuno su molitve za mrtve nepotrebne takođe. Dakle, nema potrebe da se neko drugi moli za pokojnika i za njegovu dušu. Tu je dobar primjer recimo i Luter, ali možda još bolji Calvin, reformator, koji je rekao da kada on umre da ga samo zamotaju u neko grubo platno, da ne želi nikakvu pesmu, nikakav obred, da njegov grob ostane neobeležen, tako da i rimokatolici su bili zgroženi time, govorili su kako je moguće da ćete dopustiti da porodice se neutešne, bez ikakve molitve vraćaju svojim kućama. Ali prosto je to bilo po protestantskom učenju nepotrebno. Ono što je takođe bila razlika jeste što je protestantska religija govorila da je čovek pojedinac sam sa Bogom i da treba da se jača ta veza. Suprotno od toga, rimokatolička crkva je predstavljala pred Boga čovečanstvo u njegovom hrišćanskom vidu koji je crkva. I ona je ta koja veruje u Hrista i samim tim čovek što pripada crkvi, on će biti spasen. U protestantskoj religiji to nije tako, znači nema nikakvog posrednika, čovek je sam sa Svetim pismom. Ta tema, da li je religija pojedinačna ili kolektivna, je nešto što od samog početka u hrišćanskoj crkvi postoji kao pitanje. I onda se pominju recimo da je Hristos izjavio: a ti kada se moliš uđi u klet svoju i zatvorivši vrata svoja pomoli se ocu svom koji je u tajnosti. Ali opet kaže Oče naš, dakle obraćamo se u množini. Ili kaže tamo gde se skupe 2 ili 3 u moje ime, tamo sam i ja među njima. Ta hijerarhijska struktura u hrišćanskoj crkvi se uspostavlja rano, znači imamo lokalne episkope, imamo episkopa grada Rima, Petrovog naslednika, ali se već u 3. veku pojavljuju ljudi koji žele da se osame, koji žele da sve to napuste, da odu u samoću i da se mole u samoći. Pa onda opet imamo i te ljude koji su otišli u pustinje, ali organizuju svoje manastirske zajednice, tako da to je nešto što se prosto prepliće u hrišćanskoj crkvi kako vreme ide, ali na kraju krajeva ne možemo reći da protestantska religija potpuno isključuje taj društveni moment. I Luter i Jean Calvin i ostali reformatori smatrali su da je uloga porodice jako važna i društva uopšte. Dakle, oni nisu imali recimo manastire, oni jesu bili ukinuti, ali su imali te neke društvene zajednice koje su sada preuzimale ulogu brige o bolesnima, starima, nemoćnima uopšte. Uloga porodice je bila jako važna zato što, dakle, trebalo je čitati Sveto pismo, ali dalje imamo veliki broj nepismenih ljudi
To je sa jedne strane. Sa druge strane, još uvek nije svaki pojedinac bio u mogućnosti sebi obezbedi Sveto pismo. Tako da je Sveto pismo uglavnom postojalo jedno u kući, koje se prenosilo s kolena na koleno, čuvalo se i čitanje je izgledalo tako što bi otac okupio članove svoje porodice, ženu, decu, poslugu ukoliko su imali i čitao im delove Svetog pisma, molili su se zajedno. Tako da proći će još dosta vremena dok, recimo, možemo da govorimo o 17. veku i to će prepočeti u Americi, koja će postati i danas je najveća protestantska država na svetu. Od 17. veka u Americi počinje taj konzumerizam u smislu Svetog pisma, da će svaki pojedinac imati kod sebe i da će se zastupati ta ideja da će prvo dete slušati svog oca kako mu Sveto pismo čita, onda će ga učiti napamet. Kada bude u stanju da samo čita, onda će prepoznavati to što je čitalo i naravno moći dalje da ima u sebe uvek svoj primerak i mnogi mislioci su smatrali da čovjek treba da odabere Sveto pismo i nekoliko knjiga, bile one građanske, bile one svetovne, i da ih stalno iščitava iznova, jer čitanje mnogo knjiga kažu da zbunjuje duh i udaljava ga od meditacije, tako da je to ono što će biti, eto kažu u Americi negde od 17. veka, ali ako govorimo o Evropi u 16. veku još uvek je tu bilo puno nepismenih ljudi, mada naravno ova revolucija koju je Johann Gutenberg izvršio sa štamparijom svakako je doprinela otvaranju univerziteta, na kraju krajeva i univerzitet u Wittenbergu je tako i nastao, od 1400. do 1500. je otvoreno 50 univerziteta, pre toga je bilo jako ih malo, možemo govoriti o jednocifrenom broju. I međutim ti si spomenuo na početku da to jeste bio mali univerzitet, to će Martin Luther promeniti, univerzitet u Wittenbergu će postati jako popularan, tu će studenti želeti iz cele Evrope da dođu, i iz Skandinavije, Baltičkih zemalja, Francuske, Italije, želeći da dođu na mesto dakle sve počelo, da slušaju tu predavanja, a naravno da će on samim tim steći prestiž da i profesori žele da dođu da predaju, tako da će nekih narednih 50 godina taj univerzitet biti vrlo, vrlo popularan. I jeste protestantizam u nekoj meri promenio taj odnos i prema čitanju i uopšte pismenosti. To vidimo recimo na primjeru grada u kojem su postojale jedna i druga, od trenutka kada su bile dozvoljene jedna i druga veroispovest, posle silnih ratova koje su dogodile. Vidimo da su uvek te protestantske biblioteke bile mnogo bogatije. Recimo na prostoru Švajcarske, gde je delovao Jean Calvin, tamo će sve te biblioteke imati po 10 puta više knjiga. Ako pogledamo plemiće koji su pripadali protestantskoj religiji, njihove lične biblioteke su bile mnogo bogatije od ovih. Ako pogledamo učitelje, lekare, građansku klasu uopšte, čini se da su oni mnogo više bili upućeni na čitanje i Svetog pisma, ali i svega drugog u odnosu na njihove katoličke kolege. Tako da možemo reći, eto, i naravno to onda uticalo i na, što ti kažeš, Francusku revoluciju, gde su Martina Lutera videli kao jednog slobodarskog junaka, čoveka te građanske otvorenosti prema nauci, prema svetu. I čoveka koji voli da piše i peva pesmice, tako da će nastati i ta, eto, možda i ne baš tačna slika o Luteru kao jednom razigranom i vedrom duhu. Zapravo to bio čovjek poprilično melanholičan, često je sklon kratkim depresivnim stanjima i čovjek koji se često, kao i svi inteligentni ljudi, pitao koja je smisao života. Ono što je interesantno jeste i to da se sada povela rasprava u Evropi čiji je Luter, da li je on samo nemački, da li je on evropski, da li je on hrišćanski, da li je on novi nastavljač, neki novi apostol Hristov. To je veliko sad pitanje bilo. Ono što je Luter želeo jeste da se hrišćanstvo vrati na izvorni put, a ne da stvara neku novu crkvu. On je smatrao da je papstvo zapalo u veliku jeres, u veliki blud i nemoral. Javne kuće koje su držale pape su zaista bile poznate skoro svima. Ono bogatstvo i raskoš koje su nadbiskupi i biskupi, pa i opati svakodnevno konzumirali, bili su vidljivi i prostom čoveku.
Međutim, prost čovek je smatrao da njima to po rođenju sledu, jer su oni uglavnom iz plemićkih porodica. Nije shvatao da je to sve od narodnih para, nije shvatao da je to sve od poreza koje je crkva ubirala. Međutim, postoji onaj sloj građanskog društva, pre svega, a zatim i plemstva koje je to vrlo dobro razumeo i koji su upravo zato stali na Luterovu stranu i podržali njegov reformatorski pokret. Ono što je važno i što treba istaći, da je on poslužio kao opravdanje Henriju VIII, engleskom kralju, za, ajde da slobodno kažemo, za to da se raskrsti konačno sa rimokatoličkom crkvom. Henriju to poslužilo kao opravdanje, a zapravo je hteo da se razvede od svoje prve žene, smatrajući da ona ne može da mu podari muškog potomka zato što je bila verena za njegovog pokojnog brata. I smatrajući da je, kao i svi sujeverni ljudi toga doba, da je bio greh što je oženio tako reći bratovljevu udovu, on je tražio od pape da ga razvede od tog braka. Kada je papa to odbio i zapretio da će Henrija, ukoliko to učini, izbaciti iz crkve, Henri se odlučio na taj potez da osnuje englesku ili ti anglikansku crkvu i da on postane njen predvoditelj i da postane poglavar, i to ćemo videti kod današnjih engleskih monarha da su oni to i dan danas. Mada je Henry VIII počeo kao veliki i ostao je veliki protivnik Martina Lutera, njega čak papa zbog spaljivanja spisa protestantskih proglasio braniteljem vere i verovatno mu niko od vladara nije bio ravan u tome, u tom proterivanju protestanata i spaljivanju njihovih spisa, ali je sigurno da je ono iskoristio ovo što si ti rekao. Inače, Katarina je bila tetka Karla V, tako da je to bilo i važno političko pitanje, ali je Henry to iskoristio da prvo konfiskuje crkvena imanja. To je isto stvar koju ne treba da zanemarimo. U pitanju je bila stvarno ozbiljna imovina, tako da su svetovni ti vladari zaista dočekali da konfiskuju sav taj novac i da se proglase poglavarem. Grb dinastije Tudora se nalazi na svakoj engleskoj crkvi, tako da su sveštenici bili dužni njima da polažu sada zakletve vernosti i to će Elizabeta I potvrditi, jedna od njegovih naslednika. Između ćemo imati i progone protestanata, krvava Mary će biti po tome posebno poznata, ali je interesantno da je u Engleskoj ta reformacija kreće od ozgo, od samog monarha, i onda će za to prvo vreme, za razliku od ovog kontinentalnog dela, to spriječiti neke velike verske ratove. Jer u Nemačkoj je zaista taj ideološki deo bio jako važan. Ona je bila, svakako kažu, u vatri od tih rasprava. Ovde to u Engleskoj njih preterano zanimalo. Prosto je tu je stvar bila vrlo jasna. Ili su uz kralja ili protiv njega. Tako je. Smatralo se upravo to, da je pristanje uz papu veleizdaja i tako se tretiralo bukvalno smrtnim kaznama. Da. Inače, interesantno je to da najengleskija dinastija koju mi zamišljamo i danas vidimo po filmovima, to je i deo popularne kulture, ta dinastija Tudor, zapravo velška dinastija, i treba istaći i to da su Velšani postavili neki standard za englesko kraljevstvo, kako ono treba da izgleda ili kako izgleda kraljevstvo koje je najpribližnije onom idealnom što bi neki Engles pomislio da treba. Svakako da je Henry VIII ostavio utisak na savremenike, kako svojom ličnom pojavom, tako i svojim burnim ljubavnim životom, svojom velikom brigom oko toga ko će ga naslediti, ali pre svega svom suprotstavljanju rimokatoličkoj crkvi i stvaranjem engleske crkve koja će, zahvaljujući pre svega njegovom nasledniku, njegovoj ćerki Elizabeti I, zaista zaživeti i izrasti u nešto veoma važno, možemo slobodno reći u narodnu crkvu, koja se zapravo identifikuje sa engleskom. Zapravo državne crkve, nije samo engleska bila po tome specifična, nego je to vreme kada ti državni interesi, ako ih tako možemo nazvati, sada će biti ispred interesa jedinstvenog hrišćanskog sveta. Tako da to su bili neki novi pogledi uopšte na politiku, na vlast. To je vrlo jasno zato što je to doba stvarno velikih promena. Osim štamparije koje smo pomenuli, to je doba naučnih revolucija. 1500. godine Nikola Kopernik izlazi sa svojom idejom da
se Zemlja okreće oko svoje orbite i da se sa drugim planetama okreće oko Sunca. To je doba kada se barut ulazi u upotrebu. On je upotrebljen i ranije, naravno i recimo pri opsadi Carigrada, ali sada se koristi da da brzinu metku, da potpuno menja način ratovanja. Sada plemići se žale da ratovanje postaje nemoralno, da njega može da ubije neki seljak koji se hrani samo sirom, a on je ipak obučeni ratnik vitez. I što je najvažnije, ratovanje preuzimaju vladari, jer oni su ti koji mogu da obezbede ta sredstva za rat koje sada postaju izuzetno skupa. Tako da se dešavaju te brojne neke promene i savremenici jesu svesni toga. Kao što su i svesni da se dešava velika promena sa Martinom Luterom, ne znaju oni još uvek naravno da je ono pre njih bio srednji vek, jer ga neće tako nazivati, ali vide da se nešto krupno menja i oni sami shvataju da je to što je Martin Luter započeo nešto što će dovesti do velikih promena. Tako da je to sve uticalo naravno i na onda pojavu apsolutističkih monarhija i uopšte na taj odnos između država i svi su nekako bili ogorčeni na papsku stolicu. Nemci pogotovo smatrali su da su oni izrabljivani od strane rimske kurije, tako da su Martina Lutera doživljavali kao svog velikog izbavitelja. Ono kada si rekao da su ga drugi prisvajali, interesantno je to, Ranke je odigrao verovatno najznačajniju ulogu u tome da predstavi Martina Lutera kao najvećeg Nemca, kao nekog nacionalnog heroja. On je inače i dao taj hronološki okvir reformacije od 1517. kada je Martin Luter zakačio svoje teze, pa do mira u Augsburgu iz 1555. kada je dozvoljeno ispovedanje religije jedne i druge. Ranke i drugi istoričari i filozofi su govorili da je Luter pravi nemački karakter sa svojom ozbiljnošću i svim onim što je uradio, ali pogotovo kada se približavamo kraju 19. i početak i tok 20. veka, što su ga Nemci više prisvajali sebi, tako su se drugi više odricali Martina Lutera, pogotovo u Americi. Naročito nakon Drugog svjetskog rata odricanje od svega što je nemačko je zaista bilo veliko. Međutim, treba istaći i to da Evropa toga doba ima jedan veliki strah koji ne treba zanemariti, osim straha od sudnjeg dana, to je strah od Turaka. U to vreme čitava Evropa se plašila dokle će Turci stići. Nije se verovalo da će Beč uspeti da odoli turskom naletu, nisu odolili ni Konstantinopolj, ni Smederevo, ni Beograd. Zašto bi odolao Beč, čije su zidine u to vreme bile poprilično zapuštene, nedovoljno održavane, a i sama vojska u Beču, ona, ajde tako da kažemo, posada grada Beča nije bila dovoljna da spreči Turke. Međutim, ono što je ljudi nisu razumeli jeste da je turska ordija kretala iz Istanbula i da je njoj trebalo preko 1000 km da samo dođe do granice sa Austrijom ili ti Svetorimskim nemačkim carstvom. Inače, treba istaći i to da je carstvo u kojem Karlo V vlada carstvo u kome sunce nikada ne zalazi. Ali to isto znači da Karlo V ima problemi na drugim stranama sveta, da nije skoncentrisan samo na rat protiv Turaka i da je to zapravo prepustio svojim rođacima u Austriji. Tako da veliko je to bilo iščekivanje turske najezde, a sa druge strane iščekivanje i tog, ajde slobodno možemo da kažemo tako, apokaliptičnog doba koje će na kraju krajeva dovesti do ponovnog Isusovog dolaska. Karlo V ratuje i protiv francuskog kralja na prostoru Italije, onda sklapaju mir u kome se francuski kralj odriče italijanskih poseda, a za uzvrat dobija Burgundiju. Nakon skupštine u Wormsu, na kojem je osuđeno učenje Martina Lutera, Karlo se povlači u Španiju na svoje španske posede, a postavlja svog brata Ferdinanda kao upravnika ugarskih teritorija, uzima titul ugarskog kralja. Kada smo kod Turaka, desila se u tih godina i bitka na Mohačkom polju 1526. godine. Generalno na prostoru Ugarske je protestantizam bio vrlo popularan, čak je kraljica Marija bila nazivana luteranska lavica. Na Mohačkom polju je poginuo i ugarski kralj Lajoš, vrlo mlad, i za nekih 2 sata bilo ubijeno pola velikaša ugarskih, tako da je to za Mađarsku bio jedan veliki poraz
I pola velikaša koji su došli. Koji su došli, da, možemo i tako reći, ali jeste svakako bio veliki poraz i nakon toga je zapravo su Habsburgovci imali priliku da uzmu ugarsku krunu, što su Mađari još više videli kao razlog da se pridruže protestantskoj religiji. Videli su kroz to učenje neko opravdanje svega onoga što im se desilo, u smislu neku utehu toga što im se desilo, da će se desiti spasenje od Habsburgovaca, a i od Turaka. I iako je Ferdinand pokušavao da suzbije protestantizam na najsurovije načine, nije u tome uspevao. Na kraju su oni bili u skupštini i mislim da čak i njegov lični sekretar bio na kraju protestant. Inače, kad je Mohačka bitka u pitanju, treba reći da su Srbi ratovali sa obe strane, da Srbi nisu izdali ugarskog kralja, da su se pojavili na bojnom polju, a sa one prve strane koja je napadala, sa turske strane treba istaći ulogu Srba u, ajde tako da kažemo, janjičarskom korpusu koji su bili udarna pesnica osmanske vojske. Kada smo kod tih ratova protiv Turaka, interesantno je da je Papa podelio oko 150.000 oproštajnica grehova da bi se krenulo u rat protiv Turske. Znači, Papa je pokušavao da mobiliše te sukobljene strane. Martin Luther sa druge strane i protestanti su govorili da su Turci kazna za sve ono što je Rimska crkva uradila, tako da se uglavnom nisu odazivali tom pozivu u rat protiv Turaka. Osuđivali su i krstaške ratove i sve ono što je sa druge strane Papa govorio da će doneti spasenje i da će okajati grehe i ostalo. Ponovo se Martin Luther vraća na to da to ne može, nego da će samo isključivo vera doneti čoveku spasenje. Treba istaći da je Osmansko carstvo najtolerantnija država toga vremena. Kada se formira Špansko kraljevstvo od kraljevine Kastilje, Leon i Aragona, koje su ujedinili Izabela i Ferdinand Aragonski, tada dolazi do proterivanja Mavara i proterivanja Jevreja, koji utočište nalaze upravo u Osmanskom carstvu i kao najtolerantniji, verski najtolerantniji državi sveta. I Osmansko carstvo će to biti sve dok bude napredovalo. Tek nazadovanjem Osmanskog carstva i nesposobnošću da osvaja nove teritorije, od čega je dobar deo carstva i živeo, jer je rat bio neka vrsta, ajde tako možemo slobodno reći, ekonomske grane, tek tada počinje da se javlja taj islamski fundamentalizam, pa u krajnjoj liniji i nacionalizam. I kad smo kod Jevreja, Martin Luther takođe ima negativan stav prema njima. U početku ne, ali kako je vreme odmicalo, on je zauzeo vrlo jasan stav i to će isto biti nešto na što će se ugledati Nemci u 19. i pogotovo 20. veku. A takođe Martin Luther je, pomenuo se u nekom trenutku, seljački rat, pozivao na jedni i druge sukobljene u tom sukobu, znači i seljake koji su se podigli protiv plemstva, da se izmire i plemstvu da poboljša položaj seljaka. Sa druge strane, seljak je osuđivao za tu drskost da se pobune protiv plemstva, ali je vrlo brzo i promenio taj diplomatski stav, nego je rekao da bukvalno seljaci treba da se ubiju kao besni psi, jer ako ne ubiješ besnog psa, ubiće on tebe. Tako da je to neki deo Martinove ličnosti koji... To je bio taj oportunistički deo njegove ličnosti koji je vrlo dobro shvatao da grana na kojoj on sedi je zapravo plemstvo, koje ga podržava i štiti od rimokatoličke crkve i nikako nije mogao protiv plemstva. A sa druge strane, neuke narodne seljačke mase su bile sve samo nehrišćanske. Da. I one su bile hrišćanske samo po nazivu, ti ljudi nisu znali ni Oče naš čestito i zaista Luter nije mogao da se identifikuje sa njima. Šta više, gnušao se i jednostavno tražio izlaz iz svog, ajde slobodno možemo reći, siromašnog porekla u tome što je on obrazovan, što je on doktor teologije, što je on pravnik po profesiji i što je on iz jedne, zahvaljujući njegovom ocu i njegovim sposobnostima, ipak bogate građanske porodice. Jeste, njega su zaista nazivali teološkim genijem i čuveni slikar Albrecht Dürer je rekao kada je Martin bio sakriven od strane saksonskog kneza i kada su brinuli za njegov život, je rekao, Bože, ako se nešto desi Martinu, mi nismo imali većeg tumača Svetog pisma u poslednjih 1000 godina, tako da ako se njemu nešto desi, podari nam jednog takvog istog. Tako da bili su ljudi, njegovi savremenici,
svesni očigledno genija koje je Martin Luther posjedovao. Da, oni su njega čuvali su kočije u kojima on putovao. Zaista to je jedna ovako retka slika u hrišćanstvu da, mada možemo se setiti Petra Pustinjaka i njegovog magarca u Krstaškom ratu, sličan efekat je izazvao Luter. Zaista, a što se tiče 19. veka i 20. barem prve polovine 20. veka, ali možemo slobodno reći i posleratne Nemačke koja se obnavlja nakon Drugog svjetskog rata, možemo vidjeti veliki Luterov uticaj i neke rečenice koje se pripisuju Luteru za obnovu, za rad, za sađivanje novog drveća, za sve ono lepo što postoji u nemačkom društvu. Eto, Nemci su jednostavno to volili da pripišu Luteru, iako veliki deo toga zapravo Luter nikad nije ni izgovorio niti zapisao. Martin Luther zaista jeste bio marljiv čovek, on je neprestano radio, neprestano je pisao, maksimalno iskoristio pojavu štamparije i na taj način se on i spasio, osim toga što je imao zaštitu saksonskog kneza, jer shvatio je da ono što je u tolikoj meri štampano, umnožavano, spaljivanjem od strane Rimske crkve više ne može biti zaustavljeno. Tako da je postojala ta mreža studenata, trgovaca, humanista, sa kojima ima dosta toga zajedničkog i humanisti su govorili nazad na izvore, kao što je Martin Luther govorio nazad na Sveto pismo, to je jedini autoritet od koga treba početi, tako da su oni imali dosta zajedničkih ideja, oni su bili ti koji su ga u početku podržali, koji su imali već razgranatu svoju mrežu komunikacije koji su širili njegove spise. Trgovci takođe, neki za novac, neki iz svojih ličnih uverenja. Sa druge strane, vrata kuće Martina Luthera kažu da su uvek bila otvorena i da su svi bili dobrodošli, plemstvo posebno, kogod imao neke nedoumice, kogod je želao da dobije neki savet od Martina Luthera, on je bio i porodičan čovek i vrlo duželjubiv čovek, kažu da je održavao prijateljske veze do kraja života sa nekim ljudima koje je upoznao u svojim ranim studentskim danima ili u manastiru, tako da vodio brigu o svojoj porodici, on je na kraju krajeva obezbedio svoju udovicu nakon njegove smrti. I za Martina Luthera je pisana reč bila jako važna i uopšte za protestante. Oni su bili protiv slike, protiv ikone, odnosno oni su sliku posmatrali kao nešto što je sekularno, ne nešto što treba da se poštuje kao ikona, kao freska. Da se obožava. Tako da se obožava, da, to je za njih to je bila paganska posla. Tako da protestantske crkve izbacuju oltare, stavljaju obične drvene stolove, nema predstave raspeća, nema slika, kažem, osim da se one posmatraju kao i recimo trgovci počinju da naručuju svoje portrete, da ta građanska klasa uopšte da naručuje svoje portrete. Renesansa je tome dosta doprinela i tu će opet biti veza sa Francuskom revolucijom koja smatra da je Martin Luther time što je se zalagao za obrazovanje, za otvorenost prema nauci i znanju uz pomoć svetovnih vlasti, zapravo to je njegova veza sa prosvetiteljima i uzor tim francuskim filozofima. To ima ta priča za portrete da kada te slika do pola, znači imao si novca samo za toliko, a kada si imao malo više novca, platio bi da te naslikaju celu tvoju figuru i da se vidi kako si zaista izgledao. Tako je. Zato govore da je možda protestantizam i Martin Luther začetnik tog individualizma, što može biti i ne mora. Kod Martina Luthera on lično nije tako nije živeo, on to možda zastupao. Čak si je smatrao da čovek ponovo ne može biti potpuno prepušten ni Svetom pismu ni Bibliji, nego da opet, kao i Jean Calvin, mora da postoji, oni su to zvali konzistorijum, znači neko telo sastavljeno uglavnom od starijih, mudrijih ljudi koje će ipak pratiti vernika, koji će ipak nadgledati njegovo ponašanje i neće ga baš pustiti da sam, prosto nije u stanju da sam tumači Sveto pismo, tek tako. Recimo, veritba i venčanje će biti pod nadzorom tog konzistorijuma. To je interesantno da u Svetom pismu recimo stoji da veritba mora, protestanti tako smatraju, da veritba mora da se obavi pred konzistorijumom, da to mora da bude taj svečani ceremonijalni čin i da samo konzistorijum može da ga raskine. A onda je venčanje samo kroz 6 nedelja neki dodatak tome koji nije toliko važan kao sama veritba. Tu vidimo sličnosti sa jevrejskim učenjem. Tako je.
i tu vidimo sličnosti sa tim kako svaki Jevrin zna da čita i tumači Toru. Tako je. Tako da protestanti tako postaju uz jevresku zajednicu najpismeniji deo Evrope. Tako je. I postojanje kumstva takođe. Martin Luther govori da se ono ne pominje u Svetom pismu, tako da je nepotrebno. U suštini otac može sam da donese dete, da mu da ime i da ga krsti, ali se to kao običaj kod većine protestanata ipak zadržao, iako ne mora. Da, inače poznato uopšte da hrišćanska crkva je vešto zadržavala one paganske običaje koji nisu remetili suštinu hrišćanstva.